हांगा जो आमचो एअरपोर्ट सरकारान आमकां हांगा दिताना सांगलेलें की हांगा जॉब हे पेडणेकारांक आसतले, तसोच टॅक्सीचो बिझनेस आसा, 3-4 हजार गाडयो लागतले, हो सुद्दां हे सगळे फूल जो बिझनेस आसा टॅक्सी बिझनेस हो पेडणेकारांकूच मेळटलो. आनी त्या वेळाच्यान आज मेरेन प्रत्येक फावटी पेडणे तालुका हो भारतीय जनता फाटल्यान जाल्लो आसा आनी खंय तरी ह्या भुरग्यांक जॉब मेळटले म्हणून जॉबाचेरय आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आज कितलेशेच भुरगे, कितलेशेच स्टाफ हो तेंचो भायलो आसा, गोंयकारांक थंयसर दिन आसा. दुसरो, आज भुरगे थंय जॉब मेळना म्हणून आमचे भितर जायते ग्रॅज्युएट जाल्ले भुरगे आसा, इंजिनियर आसा, जॉब ना म्हणून निदान टॅक्सीचो तरी बिझनेस करचो म्हणून टॅक्सीन आयल्या. बट आज टॅक्सीचो बिझनेस गोवा माणसाक लागून पूर्णपणे जो कोलॅप्स जाल्लो आसा. गोवा माणसाची जी कितें आसा ते आमच्या पेडणेकारांक आमकां ते आवडना, तेचे आमी अगेन्स्टूच आसा. कांय भुरग्यांनी आमचे तेतून लायल्यात ते सोड. माविन गुदिनो काल म्हणटालो की बॅच आहा हो आपूण केन्नाच काडला. बॅच जर तुवें काडला आनी हो मिनिस्टर उलयता ट्रान्सपोर्ट आमचो माविन गुदिनो बॅच काडला म्हणटा, जर ते बॅच जर तुवें काडला जाल्यार तुज्या ऑफिसराक खबर ना ही गोश्ट. ते जे 10,000 फायन मारता आयज, ही जी कलेक्शन केला, एक इलिगल कलेक्शन तुमी जे केल्ले आसा, माफिया टायप जे गव्हर्मेंटान ह्या माविन गुदिनोन जे पयशे टॅक्सीकारां कडल्यान कलेक्ट केल्या ते कोणाक वयता, तो तकलेनसून सुटला काय? माविन गुदिनोन सरळ सांगचे की बॅच तुवें काडला जाल्यार तूं पयलीं तुज्या ऑफिसरांक सांग की आपूण बाबा बॅच काडला, तुमी आनी तांकां फायन मारला का म्हणून. जे टॅक्सीचें अस्तित्व, बॅच म्हणल्यार टॅक्सीकार एका प्रमाणीकपणान त्या कस्टमराक आनी विस्वासान पावोवपाचो, ही एक ताका बॅच म्हणल्यार एक हें दिवप आसता की तेचेर विस्वास गव्हर्मेंटाचो त्या भुरग्याचेर, तो ताका कितें करपाक मेळना, तो बॅच हें करना कस्टमरा कडेन. हें आमच्या गोंयच्या टॅक्सीकारांनी आयज मेरेन कितलींशींच वर्सां स्थापन गोवा मायल्स येवच्या पयलीं पासून जितले फॉरेनर येतले तेची कोणाचीच अशी कंप्लेंट आसची ना की गोंयच्या टॅक्सीकारांनी केन्ना हॅरेसमेंट दिल्या म्हणून. आज जर रेट इन्क्रीज केल्ली आसा, मिटर बसयल्ले आसा, आमी खंय तर मागता तेजे कडेन रेट वाडोवन दी म्हणून म्हणटात, माविन गुदिनो म्हणटात. तूं गोवा मायल्साची रेट वाडय म्हणून आमी तुजे कडेन मागना. तूं तांकां कस्टमरांक फुकट पावय, गोवा मायल्साचे टॅक्सीन फुकट पावय, आमकां कांय पडना. आमी मागता जे गव्हर्मेंटान आमकां मिटर बसयले आमच्या गाडयांक, ती मिटर रेट आमकां मेळटा का हाची पयलीं तूं एक मंत्री म्हणून ती चवकशी कर. आयज आमकां आमच्या गाडयांक 43 रुपीज सिडानाक मेळपाक जाय, डिझायर गाडयेक आमकां 29 रुपीज मेळटा. हें कित्याक जाता? जर आमच्यो गाडयो मिटरान सुटयना जाल्यार ते मिटराक आमकां तूं कित्याक बसयलें? तूं मिटर बसोवपाक 12,000, वर्साक 4,000. तुका जर दिसता कस्टमराक आमी सवाय भितर व्हरपाचे आनी तूं एके सायडीन आमकां एक बसयता आनी आमच्या टॅक्सीकारांचेर ते बर्डन घालता, तूं 12,000 कित्याक कलेक्ट करता? खंयच्या कायद्यान करता? हांगासून तूं एक दीस तरी चवकशी केल्या की बाबा तुमी मिटराचे रेटी हाय रेटीन मारता काय म्हणून, कमी रेटीन मारता जाल्यार मोपा एअरपोर्टाचेर तूं डिक्लेअर कर की बाबा मिटर बसोवपाची गरज ना मिटराक थंयसर एअरपोर्टाचेर. आमी कमी रेटीनूय वचपाचें, मिटराचेर वचपाचें, त्या कंपनीक वयर काडपाक मिटर बसयलाय काय तुवें? दुसरें आसा, आतां कांदोळे बीन म्हणटा ते मिटर रेटीक वाडयना चलयना म्हणटा. बागांच्यान जर कांदोळे वयतलो न्ही 10 ते 20 स्पीड आसता, थंय 29 हे जे रेट आहा मिटर रेट ही परवडना त्या लोकांक. बागांसून कांदोळे वयतलो अर्दे वर वयता, हे टॅक्सीकाराचेर पडटा. मिटर हो 60चे स्पीडीन जेन्ना हायवेक वयता त्या हिशोबान जर त्या लोकांक जर लायलो न्ही हो तेंचेर अन्याय. थंय 50 रुपया मेळपाकूच जाय. हे सगळे मंत्र्यान पयलीं चवकशी करपाची. खंयची कोणें जर खंयची कंपनीन एक कितें इन्स्ट्रुमेंट तयार करता हे कोणाच्या गळ्यान घालपाचें, टॅक्सीकारांच्या गळ्यान घालपाचें, आपले हप्ते घेवपाचे आनी मागीर ते त्या पद्दतीन चलता काय ना ते पळोवपाचें ना. ते मिटर चलता काय ना ते परत कंपनीक 4-4 हजार कितलो पयसो टॅक्सीकारांचो ह्या मिटरा फाटल्यान त्या कंपनीक वयता. कित्याक दिता तुमी? तुमकां जर पयशे कमी पडटा तुमी वर्साक डायरेक्ट 4,000 मागा आमचे कडेन. तुमकां जर दिसता 12,000 आमी तुमकां गव्हर्मेंटाक दिता 12,000, हे मिटर कित्याक घालता तुमी? मिटराच्या रेटीन आमी वयता काय? खुबश्यो गोश्टी आसात. आनी MLAन चावी दिली म्हणटा. आतां आमचे एनडी पावन ते उलयलो की हे जे गोवा मायल्साच्यो चाव्यो आहा, गोवा मायल्सान तांकां फायनान्स केलं आनी तांकां बँक थ्रू
ती लोन सँक्शन जाल्ली आसा तेतूनय खूब गडबडी जाल्ली आहा. त्या विशयाचेर हांव उलोवंक शकता. सोंसून हें नासलो की त्या घरांनी एकूच बायल आसा, विडो आसा, घोव ना, भुरगीं ना, ताका चेडे ना, ती गाडी चलयतलो म्हणून, आनी गोवा मायल्सान तिका गाडी दिल्या गोंयचो पात्रांव म्हणून. ती गाडी कोणी चलयता हेचेर केन्ना त्या मिनिस्टरान चवकशी केल्या? आयज म्हणटा ते MLA थ्रू, आनी ते MLAक जाप विचारपाक गेले की MLA आमकां चावी दिली म्हणून, ती कशी दिले काय म्हणतो. अरे सादो हिशो, एक जनरल स्टोर हांवें घातले, म्हाका तें ओपनिंग करपाचें आहा, MLAचें असते, आनी तो MLA येता आनी तो ओपनिंग करता. बरी गोष्ट आसा, आपलो कार्यकर्ता बरे गोष्ट घडटा म्हणून MLA करता. पूण फाल्यां म्हाका लुकसाण जालें जाल्यार हांव MLA कोणा झगडावंक वयतलो की बाबा म्हाका तूं आतां ओपनिंग केल्लय आनी आतां हें लुकसाण भरपाक भुरग्यांचे चल्लात. अरे तुमी तुमच्या गोवा मायल्सा कडेन तुमकां जर लुकसाण जाता, तुमी गोवा मायल्सा कडेन झगडा मरे. तुमी MLA कडेन खंयचे झगडांक गेले आनी तुमी पूर्णपणे ते झगडपाक गेल्ले. थंय आमी जर नसले न्हय, आमचे शिव वॉरियर नसले जाल्यार थंय हात गाई ते MLA बरोबर करपाचें आसलें, अशें इंटेन्शन आसलें तेंच्यांनी. अरे तुमी आमच्या MLA वांगडा झगडटा गोवा मायल्सा लागून, ती पुण्याची कंपनी, आनी आमच्या MLA तुमी खंयच्या आदाराचेर झगडपाक तुमी थंय गेल्ले? आयज खूब उलोवपाचें आनी कितें कितें म्हणल्यार आज आमचे मदीं गोवा टॅक्सीचो पंकज बाब आसा. गोवा टॅक्सीचेर आनी पयलीं रेट कितें आसली गोवा टुरिजमाची, गोवा टॅक्सी म्हणल्यार गोवा टुरिजमाची, गोवा गोवोरमेंटान जो आमकां थंय कावंटर घेतला, आमकां सगळ्यांक तेजो अभिमान आसा की बरी रेट गोवा टुरिजमाची आसली. ते रेटीन चलपाक खंयचोच पेडणेकार हें ना, ताका कांयच दुख्ख ना की बरी रेट गोवा टुरिजमान ती प्रमोट केल्या. गोवा म्हणटा तेंचो कॉन्स्टंट सपोर्ट आमकां प्रत्येक गजाली आसा. फ्रॉम डे वन आमचे जेन्ना युनियन जे रजिस्टर झाला पळय तेन्नाच तेंच्या पासून तेंचो आमकां सपोर्ट आसा. आनी प्रवीण भाई आलेकर जेन्ना जेन्ना आमकां सांगता पळय तेचो आमकां सपोर्ट करता. आमी तेच्या कडेन वयतलेच, आमी आमच्या दुसऱ्या कामा खातीर तेच्या कडेन गेल्ले. प्रत्येक इशू आयज टोल आसा इशू, परत आमचो पार्किंग जेन्ना हायक जाल्ली तेका सुद्दां जेन्ना आमी आंदोलन केल्लें पळय तेन्ना हे गोवा मायल्साचे टॅक्सीकार जे आसले पळय, हांव तुमकां पयलेच क्लियर करता, गोवा मायल्साक जे आमचे पेडणेकार आसा पळय ते आमचे भाऊच, आमी तांकां भाऊच म्हणटा. पूण आमचो जो लढो आसा पळय इट्स अगेन्स्ट गोवा मायल्स. कारण ज्या प्रकारचे जे रेट दिता पळय, आतां काल प्रेस कॉन्फरन्साक मेन मुद्दो कितें म्हटलें तेंच्यांनी, जेन्ना आमदारान चावी दिले पळय तेन्ना आमच्या थोड्या लोकां कडेन लायसनां नासली, तेच्या खातीर तेंच्यांनी महाराष्ट्रांतले ड्रायव्हर हायर केले पळय गाडी चलोवपाक, आनी तेंच्या कडेन महाराष्ट्रांतले बॅच आसा. हांव तांकां एक क्वेश्चन करपाक सोदतां, फाल्यां सकाळी तुमी आनी गाडी घेतले 500 आनी तुमच्या कडेन लायसनां नासतली आनी तुमी महाराष्ट्राचे ड्रायव्हर हाडून हांगा गाडी चलयतले. आयज तुम्ही पळयात महाराष्ट्रात आम्ही पहिले न्यूजपेपरार बीन तुम्ही पहिले आसतले ते लोक ते स्ट्रायक करतात कित्याक आमकां गोंयांत खंय तरी जे फायन घालतात तितून खंय तरी आमकां एक्झम्पशन दिवपाचें सरकारान. हो धंदो आसा पळय हो पारंपारीक आमच्या लोकांचो धंदो आसा. आमचो जो कोस्टल बेल्ट आसा, जो आमचो काणकोणसून आमच्या केरये मेरेन जो आसा पळय त्या लोकांचो पारंपारीक, ते आमी तरी ह्या धंद्यान न्यू आसा पूण तेंचो हो पारंपारीक धंदो पिढ्यान चलत येयल्लो धंदो आसा. आयज हांव गोवा मायल्साक रिक्वेस्ट करता, तुमी लोकांचे पोट मारून तुमचें पोट भरूं नाका, लोकांच्या पोटा मदीं येवं नाका. जी रेट आसा पळय सरकारान तेंच्या गॅजेटान रेट आसा पळय त्या गॅजेट रेटीन तुमी भाडी मारा, आमचो कांय एक विरोध ना तुमकां. हांव तुमकां सांगता, आमचो जो ब्लू स्टँड आसा एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ ब्लू कॅब तुमकां सांगता, आयज गोवा मायल्सान तुवें रेट मारली एज बेस्ट टॅक्सी, आमी मुंबय वयता, आमी ओला उबर बूक करता, तुवें ते अशें येवन सांगना भैया हमारा सस्ता है 1000 में ले लो, इनका महंगा है हे. आनी तेंच्यांनी अशें सांग, ओला उबर कितें मोबायलार तूं एप डावनलोड कर, डायरेक्ट बुकींग कर, गाडयेन पिकअप करता तुका, तुवें स्टँड बीन कांय नासता, तुवें फक्त येल्लो ब्लॅक स्टँड आसता. आयज आमच्या एअरपोर्टार सरकारान आमकां ब्लू स्टँड दिल्लो आसा. तो ब्लू स्टँड कित्याक जेन्ना रोड ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी जेन्ना खंयचो स्टँड नोटिफाय करता पळय थंय एप बेस्ड स्टँड नासता. आयज गोवा मायल्स ऑपरेट करता, आमचे पोट मारून खंय तरी ते आपलो बिजनस करता. भायल्या लोकांक आज आमची ब्लू कॅब आसा म्हणून नाजाल्यार आमकां आमी बेश्टेचो गाडी उबी केल्यार आमकां ते लोक धांवडटा. त्याच्या खातीर हांव सरकाराक रिक्वेस्ट करता की गोवा मायल्साचे जे कितें प्रॉब्लेम आसा आमी तेंच्या वांगडा झगडना, कित्याक ते आमचेच लोक, सॉल्व बेगितल्या बेगीन सॉल्व करपाचो आनी आमकां जे एलिगेशन करता पळय तेच्यारी तेंच्यांनी सरकारान विचार करचो. आमच्या CM सरान आनी नितीन गडकरीजी साहेबान जो कन्सेशन दिता म्हटलें आमच्या गोवन्सांक लोकल्सांक कन्सेशन दिता म्हटलें टोलाक, तेचें अजून कितें नोटिफिकेशन येवंक ना. मागता हांव आमच्या CM कडेन तेचेर एक नोटिफिकेशन काडपाचें आनी जे लोकल्सांक बेनिफीट आसा असो कितें तरी रेट दवरपाचो, नाजाल्यार ओवर बर्डन जावन सद्याक भाडी मेळना हांगा एअरपोर्टार आनी ब्लू कॅपाची परिस्थिती सामकी खालावल्ली आहा, तेचेर मातसो लक्ष दिवपाचो. सो तो कावंटर खंय तरी भितून मेळपाक जाय.
ह्या माध्यमांतल्यान हांव मागता CM कडेन प्लीज मातसो हेचेर लक्ष दी आनी जे लोकलांचेर जे अन्याय चल्ला खंय तरी जे गोवा पुलीस हे पेडण्या पुलीस स्टेशनाचे पुलीस आहा जे डायरेक्ट एक एप्लिकेशन येयलें का कोणाच्या हेचेर डायरेक्ट CR रजिस्टर करता विदावट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो खंय तरी तांकांय मातशी हें दिवपाची मातशी म्हाजी रिक्वेस्ट आहा कित्याक सांग खंय तरी आमचे 1-2 भुरगे थंय स्पॉटार नासले तेंची डायरेक्टली नांवां घेतली गेली आतां गोवा मायल्साक कोण सपोर्ट करता कोणाचो कितको सपोर्ट आहा हे सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक खबर आहा तरी सुद्दां हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता खंय मिडिया एक सायडीन खंय तरी न्यूज वयता न्हू त्या खातीर आयज आमची प्रेस कॉन्फरन्स आहा त्या खातीर सगळ्यांक कळपाक जाय की थोडे चिंतना मेंटेलिटी कितें जाता हे टॅक्सी कार म्हटल्यार गुंडगिरी करता अशें जाता पण जो इन्सिडंट आसता तो कोणाक खबर नासता कितें जाल्लें आसता जो MLAच्या घरा कडेन इन्सिडंट जालो तितून जे आमचे शिव वॉरियर्स भुरग्या तेंची कांय मिस्टेक ना मिस्टेक आहा ही आमी PI क्लियरली दाखयल्ली आहा अजून तेचेर एक्शन जावं ना बट तेणी एक्शन घेतली भलत्याच भुरग्यांचेर विदावट इन्वेस्टिगेशन तेणी 2-3 भुरग्यांची नांवां घातलेली आहा मागता तेचेर स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन कर सारकें मातशें तेचेर आनी मागीर CR रजिस्टर करपा जाय आसलो आनी जी क्रॉस कंप्लेंट केली तेचेर अजून इन्वेस्टिगेशन जावंक ना CR जावंक ना तोय मातसो लक्ष दिवपाचो आनी इन्वेस्टिगेशन करपाचें आहा दुसरी गजाल म्हटल्यार अजून तो मेन जर CR तेंचेर रजिस्टर जायना प्रसंगी आमी पेडण्या पुलीस स्टेशनार मोर्चा हाडटले मागीर लॉ एंड ऑर्डर हातींत घेतली म्हणून कोणी टॅक्सीकारांक ब्लेम करपाचें न्हू पयलीं आमचे हे जे लिंक न्यू मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा खातीर लिंक रोड जो जाला पळय तेचें इनॉग्रेशन जालें आनी तें इनॉग्रेशन करपाक आमचे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितीन गडकरी जी सर हांगासर उपस्थित आसले तेच्या उपरांत एक हांवें सोशल मिडिया थ्रू एक हें पळयल्लो स्टेटमेंट आमच्या गडकरी सरांचो की तेणी आमचे जे माननीय मुख्यमंत्री आहा तांकां सांगलां की फुडलीं 2 वर्सां जनते कडल्यान जनतेचे जे समस्या आहा पळय ते जाणून घेवपाचे आनी ते सोडोवपाचो प्रयत्न करपाचो म्हूण हांव सांगूंक सोदतां आमचे जे CM आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की आमी जनता आमी गोंयकार आमचे जे प्रश्न आहा पळय आमी लोकल आमी टॅक्सी ओनर आमी आमची 12 वरां 15 वरां कितें आहा तें आमी काम करता आमच्या फाटल्यान आमची बायल आहा आवय आहा भुरगीं आहा आमी जेन्ना कितें तरी घेवन वयतले तेन्ना खंय तरी आमी तांकां कितें तरी तेंच्या पोटान घालतले आमकां जर हांगासर आमच्या पोटां मारून जर भलत्यांक भायल्यांक जर वयर काडटा जाल्यार आमी कितें व्हरोन खावयतले तांकां जर आमी टॅक्सीकार न्हीच गोंयकार आमी जर टॅक्सी घेवन आमी आमचो धंदो जर आमचो कोण दुसरो मारता आनी आमच्या पोटान जर कांय वचना भायल्या भुरग्यांच्या खावपाक पिवपाक तांकां कांय दिवंक शकना तेंचे मागणे आहा ते आमी फुलफील करूंक शकना जाल्यार आमचे तांकां म्हणटा तो त्रास जातलो न्हू जेन्ना जर म्हाका जर त्रास जाता हांव खंय तरी रडटा जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान म्हाजी बायल भुरगीं फॅमिली खंय ना खंय तरी रडटली हेचो इफेक्ट खंय आहा तो खंयसरी तरी पार्टीचेर जावंक नाका ताका लागून आमी एज अ कार्यकर्ते आमी एज अ पार्टीचे मनीस ताका लागून आमी रिक्वेस्ट करता की जर तुमी कितें डिसिजन घेता तें टोटली इक्वल डिसिजन जावपाक जाय आनी सगळ्यांच्या हिता खातीर जावपाक जाय तेतून तुमच्या डिसिजनान गरीब तो गरीब मनीस आनी जो टॅक्सीकार आहा तेचेर खंयच अन्याय जावंक फावना म्हूण याच्या अगेन्स्ट वन सायडेड व्हिडिओ पळोवन सो तशीच FIR तेंचेर आमी जे दिलो व्हिडिओ पुलीस स्टेशनार तेंचेर सेम FIR जावपाची ही आमची मागणी आहा आनी काल तेंचे तिची प्रेस घेतली पेडणेकर आमच्या दुसऱ्या भावांनी गोवा मायल्साच्या तेंच्यांनी एक भितर उल्लेख केलेलो 511 टॅक्सी आहा ते सगळे टोटल तेंचे कडेन बॅज आहा सगळे आहा म्हणटा ते पण आमकां दिसता भितरले हार्डली 200 सुद्दां भितर बॅज नासतले जशें तेंच्यांनी 511 आहा म्हणून सांगलें पळय वीथ बॅज आहा सगळ्यां कडेन बॅज आहा आनी सगळे तेच ओनरच चलयता म्हणून 90% म्हाका दिसता भायले चलयता गाडये भितर आनी तेंचे कडेन कोणाच कडेन बॅज ना आनी हे आमचे जो काल हे जालो इशू जाल्लो आहा पळय हेचो जो पुलीस स्टेशनाचो MLAच्या घरा कडेन जाल्लो आनी त्या विशयाचेर आमी एक सांगूंक सोदता जर आमचे FIR जावंक ना आमच्या तर्फे जी आमी दिल्लेली आहा ती जाल्यार आमी एक पुलिशेक सांगूंक सोदता पेडणे पुलीस स्टेशनार आमी केन्नाय मोर्चा घेवन येवंक शकता कित्याक जर तेंच्या सायडीन जर FIR जाता विदावट इन्वेस्टिगेशन जाल्यार आमी दिल्लेले ते व्हिडिओ फुटेजीर तुमी तेंचेर FIR करपाची कित्याक एक सायड कांयच जावंक जायना हीच आमची मागणी आहा वेगनाक 43 मेळटा एसबॅकाक 36 मेळटा आनी मिनी गाडयो आहा कॅटेगरी वेगनार तांकां 29चे रेटींग रेट मेळटा पूण आयज कितें घडलां गोवा मायल्स इल्लिगल बरें कावंटर चलता तांकां लागून आयज खंय तरी कॉम्पिटिशनाक गव्हर्मेंटान आमकां सांगलें मातशें रेटी देवया तुमच्या गाडयो सोडया म्हणून कित्याक आमच्या गाडयो सुटानात आनी ती आमच्या गाडयांक परवडना
सेदानाच्या कॅटेगरीतली गाडी इनिशियलिटी तुका आमकां परवडना, पण आयज सगळें घडला हे गोवा मायल्साक लागून घडला. सो तो गोवा मायल्स इलिगल कावंटराक तो वचपूच जाय वयलो, आनी ताका लागून आयज ती आमचे शिवरेचे भुरगे झगडटा ते बरेच बरें काम करता. तेजे ही वॉरियर्साच्याच भुरग्यांचेर अफेअर जाली. हांव इतलेंच क्वेश्चन करपाक सोदता, आमी जे सोशल वर्क करता, आमी जे लोकां खातीर जे काम करता, टॅक्सीकारांच्या हिता खातीर तांकां न्याय मेळपाक जाय म्हणून तें काम आमी करप ना. कित्याक आयज काल तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें कितें, हेंची 3 युनियन आहा, हेंचे एक विचार ना म्हणून. आयज तुमी पळयात आमचे सगळे भुरगे एक आहा आनी हेच्या फुडें आमी एक रावतले. आणि जी ती टॅक्सीकारांच्या हितांची कामां करपाची आहा पळय तेच्या खातीर आमी सदांच फुडें आनी फुडें रावतले आमी.